Nata diri sa Altam Regius Village, napo diri ang Ilohim Octagon Chapel ni Tico Peregrina, mao ning home base sa Ilohim Community. Na diri ang atong Environmental Apostolate ug Housing Apostolate. Karong orasa, nag-clearing diri operation silang Turo Winde. Kung nakakita mo, perti daghan nagtanom diri. Bisag asa kalingi, tanom. Karon nagpuna ta sa akong likod, that is kanang abukado. So, ugbok ta diri. Ato ra man ning kanang tapad-tapad ba para nindot. So, diring sayra ni. Ana ra. Bisag wa mabaging pwede ni siya. Ingana rang duwa diri. Turang ilubong, din putang agtimaan para og mamatay atong alisdan. Ingana ra na. Atong technique diri karon ato ning patason. Friday the 13 nagtanom tag avocado in honor sa mga birthday celebrants karong panahon na silang Maria Saulan ug silang Katabalinte, BM Grigalag uban pa sa atong community sa Ilohim. So, ato ning butangan og usok para sigurado nga dili mawa. Ara. Oh. So, Ilohim Bida Glory. Amen.